afternoon. Selamat tengah hari. Hi, I'm Shanley here. Okay, today will be a Malaysia sections bahasa Melayu punya Zoom demo. Mungkin kali ini ialah kali pertama gunakan semua bahasa Melayu. So I'm not good in Malay. So I will pass this host to our Iwa. So today Iwa will be doing the hosting of the Zoom demo today. Iwa, are you here? Selamat tengah hari semua. Semua boleh dengar saya tak? Boleh tu. Hai. Okay. Shani, you nak paparkan presentation slide? Hah? Ada presentation slide? Nanti ya. Tak ada. You boleh terus langsungkan. Oh, okay. Okay. Yes, I think Iwa, you have to pull your screen a bit down. Only see your head only. My head lah. Now can? Okay. Now better. Okay. Alright. So, okay. Biar saya membuatkan introduksi kepada company kita, InnoChef. InnoChef sebenarnya adalah dalam Taurus Group. Okay. Taurus Group ni datang dari mana? Dari Spain. Okay. Dia telah bermula operasi selama 59 tahun sejak 1962 tahun. Banyak country kan. Lepas tu kita ada dekat 80 country semuanya. Lepas tu kita berada di Asia Pasifik selama 3 tahun. Okay. Jadi apa yang kita ada dekat distributor adalah dekat di Malaysia, Vietnam, Singapura dengan Brunei. Okay. Lepas tu dalam kurang daripada 1 tahun, InnoChef telah mencapai seramai 3,000 rumah tangga untuk memiliki InnoChef yang ni. Okay. Apa yang paling penting ialah kita dapat create resepi dari Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Saya rasa semua orang tahu Sabah Sarawak punya makanan taste dia lain sikit daripada Semenanjung Malaysia. Okay. Dengan ini kita mempunyai, kenapa kita terkenal? Sebab kita ada local taste, sebab kita boleh rasa apa yang kita dapat di Malaysia ni. Lepas tu paling penting lah dalam mesin ini kita ada wok hei ya, okay? Macam kalau kita pergi kedai mamak kan, kita panggil char kway teow satu pinggan. So dia ada dia punya bau kuali dekat sana. Okay. So disebabkan faktor-faktor ini banyak yang menjadi ambassador untuk InnoChef. Lepas tu kita ada lebih daripada 300 ambassador di Malaysia. Dan kita mempunyai seramai 500 orang di Vietnam untuk menjual InnoChef di negara mereka. Okay. Apa yang paling penting ialah kita mempunyai fungsi Wi-Fi capability yang boleh membolehkan kita untuk merujuk resepi yang ada dalam buku kita. Okay. Lepas tu kita ialah fully touchscreen. Touchscreen kita, kalau anda nampak dekat screen ni kan, kita punya touchscreen ini adalah 7 inci touchscreen. Lepas tu dengan penggunaan InnoChef ini kita boleh replace 38,000 kitchen appliance lah. So you tak ada macam, saya ada satu kitchen aid ke untuk special nak buat roti ke apa, tak payah. So you replace semua 38,000 punya barang dapur. Okay. Lepas tu, we can skip this one. Bawah lagi. Okay. So siapa yang akan menggunakan InnoChef? Biasanya kita ada single person. Okay, nampak satu lelaki single person. Lepas tu kita ada small family. Tengok family kecil kan? Ada satu bapa, satu anak dengan satu ibu. Okay, small family 2 sampai 4 orang. Lepas tu you akan nampak big family 6 sampai 4 orang. Lepas tu ada orang tua juga. Okay, orang tua 2 orang ah. Lepas tu ada kanak-kanak juga. Kanak-kanak pun boleh bantu untuk memasak. Lepas tu kita ada chef juga yang pakai. Okay, kita ada beberapa chef dalam InnoChef yang pakai juga. Lepas tu siapa lagi?
orang yang baru berkahwin atau masih tak tahu masak kan. So semua orang boleh pakai InnoChef untuk masak. Okay. Okay. Kita seterusnya akan menjemput Irene. Irene ada tak? Hi. Irene, can you speak so that can you hear me? Okay. So hari ini kita mula dengan Irene dulu sebab dia nak masak taufu lah, atau dalam Cina kita panggil tauhua, okay? Taufu. So Irene, you boleh tunjuk you punya taufu macam mana? Okay. Hari ini Irene akan masak mi mamak. Ya, hai semua. Selamat petang. Dengar tak? Dengar. Dengar ya. Okay. Hari ini saya nak masak mi mamak. So sebelum mula masak mi mamak, saya nak goreng tahu. Tapi saya tak guna wok dengan minyak yang banyak ya. So sini saya akan tunjuk kita hanya perlu potong tahu atau dalam Cina kita panggil tauhua dalam kepingan macam ni kecil. Lepas tu susun saja dalam tray. Kita guna kita punya air fryer oven black yang sangat handsome ni, kita bakar tahu ya. Okey. Sebelum mula saya nak tunjuk ya, katakan sekarang saya nak buat mi mamak, saya nak masak mi mamak, lepas tu saya tak tahu macam mana nak bakar tahu guna air fryer oven black kita ya. So dalam InnoChef sini kita hanya perlu cari mi mamak. You tekan saja mi, you cari search mi mamak. Okay. Okay. Sini akan keluar mi mamak. Nampak tak? Sorry ya. Okay. Sini akan nampak mi mamak, resepi dia. Bahan apa yang perlu. Okay. So, saya mulakan, saya tekan apa preparation dengan step yang perlu ya. Sini akan tulis kamu hanya perlu mix tahu dengan 1 teaspoon minyak. Lepas tu masuk dalam air fryer oven black. Tekan saja mode vegetable dalam 12 minit. Okay. So tadi saya dah masak letak dalam air fryer oven black. So tekan ni on. Kita pergi menu tadi kata nak vegetable mode ya. Okey, saya tak tahu berapa saat apa, saya tengok saja 180 dalam 12 minit ya. So macam ni. So sekarang saya tengah masak, saya tengah goreng tahu dalam air fryer oven black ya. So ini perlu dalam 12 minit. So sebelum tu saya pas kepada rakan saya yang lain sementara tunggu tahu ni masak ya. Okay? Okay, boleh. Okay, sekarang kita pergi untuk welcome drinks. So kita paparkan Anis Dina. Anis, hari ini you nak masak apa untuk kita orang? Oh, ini. Hi everyone. Hi. Okay, first of all, introduce diri lah dulu. Nama Anis Dina. So, petang ni kita akan buat minuman kegemaran rakyat Malaysia. Teh tarik. Oh, ni mesti teh tarik. Oh, sedap. Okay. Mula saya akan tunjuk bahan-bahan lah dulu. Okay. Ni bahan. Kita akan guna 10 tea bag. Teh uncang. Okay. Teh uncang tak kisahlah jenama apa. Tebo boleh, Lipton pun boleh. Saya guna ni tebo. Dan 1200 ml air. Kemudian susu cair 150 gram. Susu pekat manis 130 gram. Dan secubit garam. Dan juga saya ada tambah sikit rempah kayu manis, bunga cengkeh dan buah pelaga. Okay. First kali dekat InnoChef ni dah ada resepi teh tarik. So perempuan boleh search je teh tarik dekat sini, so dia akan keluarlah ingredient dia dan step-step. Boleh follow je. Okay.
First sekali, kita guna penapis ni untuk tapis tip dan apa tadi rempah tadi ya. Oh, jadi kita taruh itu Lipton dengan rempah dalam mangkuk ni lah. Ya. Basket ni lah. Oh ya, ni basket ni. Okey. Okey, kita letak dulu. Okay, untuk pengetahuan semua orang, netting basket ni kan, kadang Iwa pun pakai untuk masak mie tau. Masak mie, nak Indomie kan. So kita letak air lepas dekat dalam, lepas tu letak mie. Okay, senang kita nak buatkan. Okay. Kita letak teh kencang tadi 10. Okay. Saya dah potong dia punya tag ya. Okay. Okay. Lepas tu kita masukkan bunga kayu manis, bunga cengkeh dan buah pelaga. Okay. Lepas tu kita masukkan air 1200 ml. So boleh timbang terus air dalamnya. Kita punya touch ni dia senang, dia boleh terus timbangkan air sekali dengan barang masakan lain juga. So tak payah bimbang nak cari penimbang lain dah. So kalau netting basket ni kan, kadang-kadang kita nak masak bali pun boleh tau. Sebab Iwa tak suka makan buah bali dia. Jadi bila I masak air bali, biasa saya akan letak bali dekat dalam netting basket. So senang I nak pisahkan dia punya bahan dengan dia punya air. Okay. So apa Letak semua bahan tadi. Kita okay. letaklah, kita note je. Sebab kita guna follow the recipe. So dia dah setkan kelajuan dia, suhu 100 Celsius dalam masa 15 minit. Okay, alright. Okay, kita counter je. Okay. So dalam selepas 15 minit tu kita dah siap baru boleh letaklah susu dan seterusnya bahan. Okay, alright. 15 minit Okay. Anis, saya nak tanya, you pakai touch berapa lama? Saya pakai baru 2 minggu. Oh, baru 2 minggu. Tapi saya rasa Anis dah masak banyak benda kan? Saya cuba mesti resepi dalam dalam mesin ni lah. Rasa senang tak bila nak pakai mesin ni? Of course lah, saya seronok sangat sebab dia memang mudah. Saya siap letak barang semua tu, saya boleh buat kerja lain, saya boleh urus anak, saya boleh basuh-basuh orang apa-apa yang matut. Okay. Senang kan ada masa untuk nak teman anak belajar, main juga kan? Ya. Saya kata senang kan sebab ada masa nak temankan anak main dengan belajar. Betul. Betul. Suami pun pandai pakai touch lah sekarang, betul tak? Husband pun dia semangat lah, dia masuk app, lepas tu dia cari dia resepi, lepas tu seronok lah. Dia pun cuba-cuba lah nak guna ni. Dia suka dengan dekat apps tu. Okay, alright. Sekarang kita nak pergi Naomi. Naomi, Cikgu Naomi. Hello. Naomi hari ini nak buat roti. Roti apa? I tak tahu. So Naomi kenalkan. Hari ini buat roti. Sekarang saya actually ada satu yang telah dipakai di dalam kita punya InnoChef air fryer oven ini. Kita panggil New Black lah yang ini. So you boleh tengok dia punya masa tinggal 5 minit saja. So sementara kita pakai ini ialah wholemeal bread. Yang saya buat tadi adalah untuk dinner nanti. Kita buat sandwich untuk simple dinner saja. So ada InnoChef Touch, memang kita punya preparation untuk meal sangat senang. Kita boleh cari saja apa-apa idea masak di dalam kita punya InnoChef Touch menu sini. Macam kita pergi restoran, kita tengok dia punya buku menu. So yang ini sama, dia ada semua resepi-resepi yang sudah listed di dalam kita punya recipe club. So you boleh flip through saja
cari idea, ataupun you boleh pergi kita punya InnoChef Club. Ada banyak orang yang sharing mereka punya masakan. So apa you buat, you ikut saja. So you tak tahu hari ini nak masak apa, you ikut saja mereka. Tengok mana yang sedap, mana yang boleh keluar air liur tu, you masak sajalah, ikut saja. So hari ini saya akan show bagaimana kita gunakan InnoChef Touch guided recipe untuk membuat roti, buat bread ya. So hari ini kita buat loaf punya. Kita punya loaf, buat loaf punya bread. So InnoChef Touch ni dia ada dua cara untuk operate dia. So satu ialah manual mop. Manual mop means kita pakai sendiri punya recipe, kita boleh control dia punya masa, dia punya speed dengan dia punya temperature. So for example kita masak ayam kan, kita ada resepi dari nenek moyang lah. So kita ada sendiri punya resepi. So kita nak cuba manual mop. So kita boleh masukkan bahan-bahan, kemudian kita boleh masak dengan menggunakan manual mop. Maksudnya kita perlu control dia punya masa, dia punya temperature, dia punya speed. Kita set sendiri lah. Lepas you sudah test you punya resepi, you rasa you nak resepi ini dimasukkan ke dalam recipe cloud, kita boleh buat juga dengan kita uploadkan resepi kita ke dalam recipe cloud kita. Dengan itu, resepi kamu akan direkod di dalam kita punya mesin. So, lain kali you masak, you tak perlu pakai manual mode lagi, you boleh pakai terus pergi kita punya recipe mode. So, ini kita punya recipe mode. So, semua kategori sudah dikategoriskan kita punya resepi lah. For example, tadi you upload you punya ayam kan, so you akan pergi kita punya, sebab saya ini ialah English punya version, so kita akan pergi sini, meet punya session. So dari sini you boleh cari you punya sendiri punya resepi. Ini adalah kebaikan InnoChef Touch, sebab kita boleh upload resepi kegemaran kita sendiri. So resepi ini sebab dari nenek moyang kita boleh pas kepada anak-anak, cucu cicit kita yang lain kali mau belajar memasak, mereka tak perlu pergi cari nenek moyang, mungkin nenek moyang tak ada sudah masa tu. So mereka hanya akses pergi resepi cloud, mereka akan dapatkan resepi nenek moyang mereka. Dari resepi cloud mereka hanya ikut dia punya guided recipe, means you hanya ikut dia punya step, masukkan bahan-bahan, and then you hanya perlu tekan next, okay saja. So you tak perlu pandai masak, you hanya perlu tahu apa ingredient itu. Misalnya dia suruh simpan lengkuas, you kena tahu apa itu lengkuas lah. You kena tahu apa itu halia, apa itu garlic lah. So basic knowledge masih perlukan lah, tapi itu senang kan, you Google saja, semua ada answer. So hari ini saya akan tunjukkan bread ya. So saya akan pergi bread punya function. So sini kita juga akan tahu berapa resepi yang terdapat di dalam kategori ini. Yang ini kita hari ini ada 182. So resepi ini akan tambah, dan semua resepi yang kita dapat di dalam ini adalah free. So dari mana resepi ini datang? Resepi ini datang dari kita punya company punya resepi team. Kita ada satu team yang akan terus memuatkan resepi ke dalam resepi cloud. And then dari user juga. For example, yang tadi saya bagi example, resepi dari nenek moyang kita boleh masukkan ke dalam kita punya resepi cloud. So keunikan InnoChef Touch, kita boleh masukkan resepi local punya resepi, localized resepi. Kenapa masukkan localized resepi adalah sebab ingredient yang kita perlukan adalah boleh didapat di pasaran tempatan kita. Actually kita ada spend, sebab mesin ini dari spend kan, tadi Eva ada terangkan. Kita ada belasan ribu
resepi Spain. Tapi kita tidak masukkan ke dalam sini kerana kita tak pandai baca. Kita tak tatap resepi ingredient, dia punya ingredient semua yang banyak yang tidak terdapat di Malaysia. That's why kita tidak masukkan semua resepi yang kita tak pandai baca. Tak ada ingredient. Yang kita dapat di sini adalah resepi tempatan. Kita ada national cuisine juga, ada Italia, ada France, Hong Kong, Taiwan, semua ada. Tapi yang ingredient itu semua boleh dapat di Malaysia. So itu adalah keunikan InnoChef Touch punya recipe club. And then dia punya recipe semua free. Semua free, and then dia punya recipe amount akan tambah. Okay, so saya hari ini akan tunjukkan macam mana kita buat butterscotch. So kita hanya perlu ke dalam macam kita search Google kan, kita pergi search nama dia. So saya hanya type butterscotch. Tak nampak lah. Butter B-U-T-T-E-R butterscotch. So dia akan keluar semua resepi yang ada ingredient butterscotch ini. Yes, mana T? Okay, CH. Okay, so kita hanya pergi search. So you nampak kita ada dua jenis. Nampak tak? Kita ada dua resepi. Kita ada dua resepi yang ada butterscotch ini. So dari sini kita pilih sajalah mana satu yang kita mau. So saya akan pilih yang butterscotch loaf ini. So kita tekan saja picture itu, dia akan terus masuk. Tak nampak ya? Dia nampak tak? Dia akan terus masuk ke resepi butterscotch ini. So first page dia akan show macam apa dia punya rupa. So ini make sure you nak yang ini ya. Dia akan show dulu apa yang you nak buat. Lepas tu kita boleh pergi second one. Second one ialah dia punya ingredient. So you boleh check lah ingredient semua ada ke tidak. Kalau tidak mungkin you boleh prepare dulu. Lepas tu you pergi kita punya play button. Play button ini ya, you boleh terus buat sudah. Means ini adalah guided recipe. Play button means you boleh start masuk ingredient and then tekan next. Sementara itu saya punya air fryer ini sudah titik-titik. So saya boleh keluarkan saya punya bread ini. Dia. So kita boleh nampak ini adalah air fryer oven. Kenapa kita panggil dia air fryer oven tetapi bukan air fryer? Sebab dia bukan saja ialah air fryer, dia juga merupakan sebuah oven. Sebab dia ada dia punya heating element, bottom dengan top semua ada. So kita boleh pakai ini sebagai oven, tak perlu kita pergi beli extra punya oven. Ini adalah Formula. So sangat senang, kita hanya gunakan InnoChef Touch ini tadi buat dia punya dough. Lepas tu kita masukkan dough itu ke dalam loaf pan ini, terus masukkan ke sini. Kita ada proof punya function. I show proof punya function. So tak perlu beli roti lagi. Kita hanya buat dengan InnoChef Touch, senang saja. So sini adalah dia punya function. Yang ini semua ada chicken, apa lagi? Defrost, wings, apa ini? Dehydrate, steak, apa ini ya? Tak nampak. Okay, dia ada belasan function lah. So apa you nak masak, you ikut dia punya, ini sajalah French fries. Okay, fish. Sorry.
So dia ada fish, dia ada vegetable, you nak bag you punya vegetable, you nak buat popcorn ke, yang ini ialah crew function. So dia punya temperature boleh pergi as low as 40 degree because ini adalah optimum temperature untuk kita punya loft kan. So dia boleh pergi kepada 40 degree. Kemudian you hanya masukkan you punya loft yang dough itu masukkan ke dalam sini. Kemudian dia akan tolong kita proof dengan temperature yang stable. So after maybe 1 or 1.5 hour, you boleh terus pack kita punya roti macam ini. So ini adalah formula loaf yang saya buat 2 jam sebelum Zoom demo ini. Sekarang sudah siap, so I kena keluarkan dia punya loaf immediately ya. Biasa kita buat loaf memang kita kena keluarkan immediately. So bayangkan you ada InnoChef Touch di rumah, you nak buat loaf ini untuk tea time kah, untuk dinner kah, untuk breakfast kah, begitu senang sahaja. And you tengok dia punya warna, semua very even, semua brown color, cantik sangat. So ini memang adalah oven yang sangat menjimatkan current juga sebab dia hanya 1,000 lebih saja dia punya watt. So sangat menjimatkan kita punya current juga. So sekarang saya akan mulakan kita punya butterscotch. So masuk ke dalam sini dia punya recipe cloud. So kita ikut saja dia punya ingredient, masukkan bahan saja. First one dia suruh masukkan 1 core egg. So you masukkan telur saja. Masukkan telur saja. You tak perlu pandai buat roti ya, tak perlu pergi cari you punya you punya recipe book. You tak perlu pergi ambil course buat roti. You hanya perlu ada satu InnoChef Touch. So you tekan next. So sekarang first ingredient dia akan tick for you. So you akan ingat, oh ini saya sudah simpan. So you proceed dengan second punya ingredient apa tu? 160 gram of cold milk. So okay, kita masukkan cold milk. Yang ini saya sudah timbang lah, so saya just masukkan cold milk. Lepas tu kita proceed dengan next step. Instant yeast. Lepas itu sugar dengan salt. Saya sudah masukkan ingredient di sini. Instant yeast, sugar dengan salt. So saya hanya buka ini. Masukkan ingredient ini. Lepas kita tekan next saja. Senang saja. Lepas itu milk powder, masukkan saja. Ikut saja, ikut dia punya instruction, masukkan ingredient. So ini anak-anak kita yang boleh baca instruction pun boleh buat. Masukkan tepung roti ya, tepung roti, high protein flour. Semua sudah ada tulis di sini ya, high protein flour or bread flour. So kita tekan OK saja. Semua ingredient telah dimasukkan. Sekarang dia akan show macam mana kita buat kita punya dough. Bagaimana dia menguli kita punya dough. So kita tak perlu risau apa speed, apa temperature, apa time pakai. Kita hanya tekan OK saja. So maksud dia sudah preset kita punya step. Dia sudah preset kita punya temperature, kita punya masa, and then apa function pakai, semua preset ya. So kita tak perlu risau, kita hanya masuk ingredient, tekan next, tekan OK saja. So semua orang boleh buat punya.
Jangan risau, tidak ada fail punya. Semua orang boleh dapat roti yang macam saya pakai tadi. Okay, so Beginner wow, sudah buat cantik. ini, mereka yang first time buat pun boleh jadi. So, mereka boleh, Anda juga boleh kan? Okay, so sekarang itu teh tarik sudah siap. Kami boleh pergi ke teh tarik sana, tengok dulu dan baru balik tengok ini roti ya. Okay, Anis, Dina. Okay, teh tarik ni dah siap. Okay, kita buka, kita tengok Okay. Kita guna pemegang basket ni sebab basket ni dia panas. So kita kena ketepikanlah uncang tepoh tadi dengan rempah-rempah. Okay. Kita boleh tengoklah dia punya warna pun dah pekat. Next ingredient kita boleh masukkan susu cair. Lepas tu susu pekat manis Okay, saya tambah sedikit garam. Kemudian bila dah masukkan semua bahan tu, kita boleh masaklah. Sebenarnya dia dah preset sekelajuan 5, suhu 90 darjah Celsius selama 2 minit. Okey. Tekan je. Share lah kenapa saya letak garam dan rempah tadi. Khas kita follow banyak resipi dalam InnoChef ni, InnoChef Plus ni. Boleh buat resipi atau mengikut cita rasa sendiri. Jadi saya suka teh tarik yang resipi Arabik punya. Saya letak sedikit garam dan kayu manis dan rempah-rempah tadi lah. Kayu manis tu dia membangkitkan aroma. Jadi teh tu bau lagi wangi. Dan letak garam tu teh tu lagi berlemak. So perempuan kita cubalah teh ni untuk sedap. Okay, sekarang tak tunggukan itu 2 minit. Mungkin Kak Naomi sudah siapkan itu roti kneading? Ya, kita hanya perlu sengingkai dah. Okey, kita hanya perlu masukkan yang last ingredient, kemudian kita hanya perlukan few second saja. Yang ini 8 butterscotch yang adalah ingredient yang paling penting untuk roti. Ini kan butterscotch yang kita selalu beli kat supermarket brand G itu. Yang ini adalah butterscotch bread dia. So sekarang kita tak perlu beli lagi brand G itu, kita boleh buat sendiri di rumah dan guarantee lebih enak daripada brand G itu. So kita hanya tekan okey saja. Right? In butterscotch. So hanya kita pakai 30 second saja. 30 second untuk kita mix butterscotch together into the dough. So dia akan incorporate untuk masuk ke dalam dough kita. So memang cepatnya lebih enak, lebih sedap. So 30 minutes, few seconds saja. Pusing sana ambil barang sudah siap. Saya show macam mana dia punya dough begitu cantik sekali. So tengok masa kita buat roti ini,
kita punya tangan bersih, baju pun bersih, baju hitam nih, kalau ada tepung mesti nampak putih-putih kan, baju pun bersih, meja pun bersih, so semua bahan-bahan kita dibuat di dalam ini. Bowl ini adalah bowl magic kita. Semua boleh buat, boleh masak, boleh buat jus, boleh buat roti, boleh buat apa lagi, biskit, semua boleh. So sekarang kita keluarkan dough ini, kemudian kita hanya buat satu dia punya loaf punya shaping lah, senang sahaja. Semua instruction nanti akan diberi di dalam resepi kita, so kita ikut saja. Termasuk macam mana kita buat kita punya dough, macam mana kita shape kita punya dough supaya dia akan jadi begini. Semua instruction ada di dalam resepi. So you baca resepi saja. You baca resepi, you akan dapat result yang sama. Semua orang akan dapat result yang sama. So even you tak pandai buat roti, you tak pernah buat kek, tapi hanya dengan ikut guided recipe you, semua boleh buat. So ini ialah butterscotch, sangat lembutnya dia punya texture. So biasa kita buat roti, kita perlu ambilkan dough ini, kalau kita you pandai buat roti, you tahu kan, kita perlu ambilkan dough ini, kemudian kita perlu proof untuk 1 jam kan, half an hour or 1 hour, lepas tu kita baru boleh buat dia punya shape. Tapi untuk resepi ini kita buat single serve proving saja. Maksudnya kita terus shape, tak perlu bagi dia rest, kita boleh terus shape. So saya perlu switch dengan orang lain dulu kan, saya sekarang akan buat dia punya shape. Saya dulu. Okay. Nanti Go ya, ahead. sekejap Boleh. Dina ke? Tak ada, Dina Iba. Nanti. Nampak I tak? I Apa tak ada dekat laptop I tau. I dekat I punya phone. I tahu, sekejap. Okay. Hai semua. Okay. Saya nak tunjukkan yang ni ialah InnoChef punya application ya. So apps dia panggil InnoChef Malaysia. So dalam InnoChef Malaysia, bila kita dekat main screen dia macam ni punya bentuk lah. Lepas tu kita boleh search recipe. So kita search. So hari ni saya nak masak yogurt curry chicken. Nampak sedap, nampak senang kan? Tapi Iwa, itu teh tarik sudah siap. oh, sudah siap tak? Okey, teh tarik dulu. Dia bagi Kak Dina kasih keluarkan itu teh tarik. Ya, betul. Tarik dah siap. Kita tengok boleh tengoklah dia punya buih. So Kak Ina nak tarik kan kuat-kuat. Okey, saya cuba letakkan cawan. Okey. Dia sangat mudah ya. Tak perlu effortless lah. Tak perlu tarik-tarik, tak perlu guna InnoChef je. Kak Dina nak minum sikit. Bagi kita tahu apa rasanya. Saya suka bau dia. Bau kayu manis dengan buah pelaga dan bunga cekis tadi. Wangi sangat.
rasa dia lemak dan manis lah. Sebab kita letak garam kan sikit tadi. Wow, thank you Dina. Okay, thank you. Terima kasih ya. So kita letakkan masa bagi Kak Iwa nanti ya. Okay, Iwa. Ya, saya dekat sini. Okay, nampak tak screen I ni, tablet I ni? Okay. So apa yang kita nampak ialah yogurt curry chicken. Resepi ni daripada siapa? Daripada Naomi Goh, pembuat roti kita. Okay, lepas tu kita ada resepi yang boleh terangkan dekat sini berapa kena ada apa resepi yang kita nak. Lepas tu kalau kita tekan play button, kita akan ada nampak shape lah. Hari ini saya akan buat manual recipe. That means kita pakai manually, okay, benda macam ni, tak bukan daripada preset punya recipe, okay. So kalau kita tengok daripada pertama, apa yang dia cakap, dia kata place instant curry paste into mixing bowl. Okay, kita kena letak curry paste dalam mixing bowl ni. Lepas tu kita saute 1 minit 30 saat 140 darjah dengan speed S. Okay. Curry paste ni saya buat punya resepi pun daripada Naomi Goh. Okay. So kita nak keluarkan penimbang dia. Okay. Penimbang kita ada dekat paling last sekali. Okay. So kita tak payah ambil penimbang lain untuk timbang kita punya curry paste. So lepas tu, okay, make sure dia stable value lah. Okay, stable value means dia punya value, kalau you gerak pun kan, dia tak akan pergi lain punya bacaan. Okay, 80 gram. Okay, tak apa. 100 pun okay juga. Lepas tu kita kena menutup. Okay, menutup kita punya mixing bowl. Lepas tu kita tekan cancel. Lepas tu dia cakap 1 minit 30 saat. Okay, kita set. Okay, tak boleh set tau. Sebab kenapa? Saya belum lock mixing bowl I lagi. Okay. So you kena lock, baru kita boleh tekan 1 minit 30 saat. Lepas tu 140 darjah. Okay. Lepas tu saute. Saute ni kan kadang-kadang kita nak saute garlic ke saute onion pun boleh lah. Okay, tak ada masalah. Sebab kalau kita saute, dia akan ada itu bau kuali keluar. Okay. Kalau macam Nisha masak pun dia mesti ada bau garlic keluar bila nak masak sayur ke, masak ayam ke. Okay. Biasa cara pertama ini kita panggil wok hei lah. Okay. Macam kadang-kadang saya masak char kway teow, saya pun mula dengan masak garlic dulu. So bila you masak, dia akan keluarkan bau wangi bawang dengan garlic anda. Okay. So dia sedang masak lagi 40 saat. Okay. So fungsi khas ini kan selain daripada masak kan, dia pun boleh mengisar rock sugar juga. Let's say rock sugar kan dia dalam ketolan segi 4, you boleh taruh dekat dalam, lepas tu kisarkan jadi halus. Let's say you beli digit benih kopi kan, kopi bean, you boleh taruh dalam, tapi of course dalam amount yang sedikit macam 100 gram ke atau 150 gram. Lepas tu you letak itu netting basket yang tadi Nisa pakai untuk masak teh tarik, letak dalam, lepas tu kita kisarkan. Okay. Okay, bila dah siap dia akan kata step completed. So tekan okay. Lepas tu apa yang dia nak? Okay. So lepas tu okay, kalau nak buka macam ni memang tak boleh tau. So dia kena unlock, lepas tu baru boleh buka. Okay. Okay. Lepas tu kita kena letak ini mixing paddle. Bahasa Melayu aku tak ingat. Letak dalam, kita lockkan. Okay. So tadi punya kari sudah masak. Sudah jadi merah kan. Okay. Lepas tu letak dalam. Okay. Apa yang kita nak ialah kita punya daging ayam. Okay.
So dia ada cakap kena ada 600 gram ayam lah, tapi saya tak masak banyak sangat sebab 2 orang makan je. Tapi saya masih ikut resepi ya. Jangan pergi pandai-pandai tukar resepi, kena kurangkan dia punya suhu lah, kena kurangkan dia punya minit, tak boleh kurangkan dia. Okay. Lepas tu letakkan 250 gram punya potato. Baru 490. So kita tekan tarik, dia akan ubah ke kosong. Okay, potato kita letak dalam berapa potato? 155. Okay lah. Dia nak 250 mah. So kita kurangkan sikit. Okay. Lepas tu kita tutup. Okay. Letak juga penutup ni. Okay. Kita kena masak 5 minit. So tukar ke 5 minit. Okay, 5 minit. 140 speed 1. Okay, dia start. Okay, so semasa kita menunggu 4 minit lebih ni, kita boleh pergi ke Irene lah. Atau Naomi sudah siap. Sini sekejap. Okay, Naomi dulu atau Irene lah. Okay, saya show macam mana kita buat dia punya shape. Saya sudah sediakan 2 ini, sudah siap 2 ini. So saya show yang last ini. So tadi kita 1 dough besar kan. So kita bagikan kepada 3 dough ini. So actually resepi semua ada, kita instruction punya sudah ada tulis dia punya instruction lah. So you just follow saja. So yang ini kita perlu roll dia. Ini adalah untuk buang udara. Tapi kalau you rasa malas nak buat step ini, actually tak apa. You hanya yang tadi kita buat dia bulat kan. Macam ini, you boleh terus masukkan ke dalam kita punya loaf. So you susun 3. Ketiga ini ke dalam sini. Jadi macam ini. Boleh jadi? Boleh. Sama juga. Tapi kalau you nak ada style sikit kan, you punya roti punya texture nanti lebih fine, lebih tak ada udara-udara yang terperangkap di dalam. So you boleh buat step ini. Ini adalah optional lah. Kalau you ada masa, you buat lah. You tak ada masa, you hanya semua letak, hanya bulatkan, kemudian masukkan ke dalam kita punya bread pan. So macam ini, you lipat dia. Lipat jadi macam ini. So yang ini ada seam punya, you facing up. Semua resepi ada tulisan face the same side up. So macam ini. Maksud dia ialah macam ini. So dia suruh roll ini, roll dia pergi panjang. So kita hanya rollkan ini. And then roll up like a switch roll. Kita roll up sajalah macam ini. So ini dia punya same side down. Macam ini. Kita masukkan ke dalam kita punya acuan roti ini. Ini adalah non-stick. So saya tak apply itu butter, tak ada simpan baking paper. Terus susun macam ini. Lepas tu kita akan masukkan ke dalam kita punya air fryer ini. Kita punya air fryer oven, kita masukkan ke dalam sini. Biasa saya akan tutuplah kalau saya nak buat dia punya sandwich loaf plate punya. Kalau tidak, you boleh terus. You kalau tak nak dia punya, you kalau nak shape macam ini, tak perlu tutup lah. So you on dia, then you pergi cari proof function. Terus tekan sampai di proof function ini, so you terus on. So maksud dia akan proof di dalam InnoChef air fryer oven ini for 1 hour 30 minutes, and then dia punya temperature sudah preset 40 degree. So kita sudah siapkan kita punya roti. Saya nak showkan macam mana texture. Tanya boleh tak, Mami? Ya.
Naomi, nak boleh Hi tanya Zira, boleh? I Hi, recognize your Naomi. voice. Hi. Okay. Thank you. Naomi, kalau macam yang air fryer tu kan, kalau Yeah. dia if you press the button of macam roti lah begitu kan, dia akan keluar bahkan dia punya temperature dengan dia punya timing kan. Yeah. Tak perlu tukar-tukar dia punya timing lagi kan? Tak perlu just follow yang sudah set tu kah? Oh, kita perlu follow kita punya resepi ya, sebab resepi biasa ada tulis berapa lama dia punya temperature berapa, so kita ikut kita punya resepi. For example, kalau kita sekarang buat proof punya function, kalau resepi ada mention proof for 1 hour, so you boleh pergi time sini, and then you boleh reduce dia punya masa lah, ikut resepi. So untuk masakan juga sama. Kalau dia cakap pack chicken ya, kalau dia cakap pack for 15 minutes, so you pergi chicken punya function, mungkin dia punya preset ialah 30 minutes, so you reduce pergi 15 minutes. Dengan temperature you check juga. Kalau dia suruh mungkin 180 degree, tapi preset ialah 200, so you reduce dia punya temperature juga. So kita faham ikut dia punya menu lah juga ya. Ya. Itu yang I selalu salah tu, sebab last tu I takkan tengok arahan. You tekan saja. Okay, thank you. So kita perlu. Ya, betul. And then sudah bagus. Ya, kita perlu. Okay, thank you, faham. Okay, thank you Zira. So nanti saya tunjukkan macam mana kita punya break. Nanti buat break tau Zira. So actually ini lebih bagus kita tunggu dia cool down completely lah, tapi sekarang masih ada warm sikit, tapi tak apa, saya show saja. So ini adalah texture yang kita dapat. Untuk yang kneading itu 3 minutes saja yang tadi saya show tu. Ini adalah sama resepi, ada sudah di dalam resepi club. Hanya 3 minit saja kita kneading dia. So tak perlu ada masa baru boleh buat roti. Kita pilih masa saja boleh buat roti sebab cepat sangat. Ini 3 minutes saja dia punya kneading time. Saya potong satu keping lagi. So ini potong, you boleh ikut nak tebal ke, nak nipis ke, sendiri boleh adjust lah. So ini adalah dia punya texture. So tengok lembut. Boleh buat yoga. Zira buat yoga. So tengok dia punya texture. Sangat lembut. Ini yang saya cakap homemade. Homemade adalah paling enak sebab dia fresh, kemudian dia punya ingredient semua healthy punya ingredient. Kita tak ada tambah apa softener ke, bread improver ke, semua tak ada. Semua kita pakai healthy punya ingredient. Okay, saya punya sharing hari ini sampai sini. Kita jump pergi Irene. Okay, thank you, Naomi. So I pass it to Irene. Okay, hi. So tadi masak tahu dia dah tunggu lama. Okay, macam ni je. Okay. So sebab saya lepas rakan-rakan saya share macam mana buat teh tarik, buat roti, masak kari semua. So mesin saya dah tidur. Okay. Dah tidur, tapi senang je. Kita panggil air fry, InnoChef touch. So kita touch saja, dia akan bangun. Okay? Nampak? So kena tunggu sekejap sebab dia dah tidur tadi. Sekejap ya. So Irene, you boleh bagi tahu sudah berapa lama you sudah gunakan ini InnoChef Touch dan macam mana dia boleh tolong awak kan? Saya guna InnoChef Touch mula dari MCO 1. Tahun lepas dalam bulan April ya. Saya memang suka masak, tapi sebab dari MCO tu satu hari kena mungkin masak dalam 5 kali ke, dan dengan tea time semua, so dah tak boleh tahan. So suami
cakap pergi bawa satu InnoChef balik, senang kerja, dia pun tak payah bersih lantai, semualah minyak-minyak ya. Okay, so sini tadi dah tidur saya dah kejutkan dia. So kita pergi balik resepi ya. Tekan saya follow resepi ya hari ini. So resepi mode, cari saja mi mamak. So memang akan tunjuk dalam ni. Okay, ini ya. Sekejap. Okay, sorry. So tadi kalau ikutkan step sini, saya dah masak, dah goreng tahu tadi. So ni saya nak sos semua saya dah timbang. So ni saya nak fry egg ya. Fry egg guna InnoChef Touch, bukan guna sini kita masukkan 3 tablespoon oil ya. Okey. Lepas tu tekan saja ikut step next. So ini 1 minit 30 saat ya. Nak panaskan minyak. So sekarang dia untuk apa? Goreng minyak kan? Ya. Panaskan minyak sebelum saya masukkan telur. So traditional kalau you tak ada InnoChef Touch kan, biasa macam mana gunakan untuk masak minyak? Susah kan? Tangan kena lengur lah sebab kena asyik goreng-goreng macam tu. Okay. So ni saya tunggu saja dia panas minyak, nanti saya masukkan telur saja. Kita buat macam telur goreng, senang. So lagi 20 saat So ini memang senang sangat. Kalau traditional you cooking kan, biasa saute ya. Saya tak tahu bahasa Melayu saute panggil apa. Saute dia akan memang susah sikit. Kalau you ada tangan ada air ke macam mana, then you akan dengarkan sound-sound yang berbahayakan. Ya. Kita akan takut dengan minyak. Ni minyak perempat. minyak Okay, dah sorry. panas. Okay. So saya nak tunjuk So minyak panas dalam ni, saya just tuangkan telur. Dengar tak? Wah, itu bumi sejaknya. Ini ialah wok hei yang macam Iva cakap tadi lah, okey. So, saya buka balik So, tak payah risau kalau dah letak, takut anak tekan ni, dia akan terbang ke, dia akan terpercik ke, tak akan. Sebab kita tak lock, dia tak akan masak. So, saya akan lock, tutup, kita lock. Okey, baru kita tekan next. Ini dia akan guna 1 minit 30 saat. Dia akan saute telur tu. So, kita kena tunggu sekejap ya. Di sini saya dengar bunyi macam kita nak goreng telur, minyak percik semualah. Tapi mungkin kawan-kawan sini tak dengar, tapi sini dengar lah. So saya boleh borak depan screen, even though mesin InnoChef tengah goreng telur. Okay? So senang saja. So tak rasa minyak percik dekat kita punya kitchen tabletop ke, dinding sini ke, tak payah. Kita tunggu sekejap. Dalam 50 saat telur tu akan siap Lagi 30 saat
So biasa bukan saya saja akan masak. So rumah saya kecuali suami, 3 lagi anak laki ya semua. So anak laki saya yang sulung 9 tahun dia akan buat kerja ni lah sebab dia suka main dengan ni. Dia boleh belajar cara nak baca semua ni, nak tahu apa bahan tu. So ini dia akan ganti kerja saya. So sekarang telur dah siap. Kita tengok ya. Nampak tak? Asap-asap tu. Okey. So ini memang biasa mi mak makan. Kita mesti letakkan itu telur dekat atas. Wah, sedapnya. So kerja ni anak saya buat lah. Okay, saya tak tahu you boleh dengar ke tak boleh, tapi dalam ni ya. Nanti saya keluarkan. Okay, ini telur yang kita goreng dalam tadi ya. Nampak ah? So tak payah takut minyak percik semua. So telur sudah siap. So next. Kita letak balik ni. Okay, next. Kita nak masak. Nak mula masak mi ya. Okay, tutup saja ni. Kita lock dulu. And then kita tekan. Kita nak tahu apa nak buat. So sini tunjuk. 2 tablespoon minyak masak ya. Okay. Sebab nanti mi mamak ni anak saya yang kecil-kecil pun makan, so saya tak masukkan cili ya. Saya skip ini. Tapi saya masuk. Tengok ya, ini bawang putih ya. Saya hanya buang kulit tapi saya tak cincang, tak hiri semua ya. So saya masukkan. Lepas tu tekan next. Mungkin saya takut saya lupa letak bawang ke apa, saya ikut saja. Tekan next. Saya letak onion yang siap potong macam ni ya. Okey, sekarang kita tutup saja. So bila dah tutup ni, apa dia akan buat sekarang dalam mesin ini? InnoChef akan tolong kita tumis bawang. Macam cincang, tumis sekali. Sote lah. So saya tak perlu cincang-cincang. Lepas tu lekat semua dengan tangan bau. Atau saya letak 30 gram. Tapi hanya 20 gram saya guna untuk masak. Yang lain letak dekat papan cincang ke, pisau ke. Okay. So ni sekejap. Dalam 1 minit 20 saat dia akan siap. Kita potong, tumis, semua siap. So ni saya bau wangi lah, tapi depan skrin kawan-kawan tak bau lah. Sekejap ya. Okey, tadi ada orang tanyakan itu bread InnoChef boleh cuci ke? Nicole, memang boleh cuci. Dia boleh keluarkan senang saja. Kalau nak mungkin nanti saya tengok sesiapa yang senang boleh keluarkan itu bread dan bagi awak tengok. Okay. Biasanya itu InnoChef touch kan, dia boleh dismantle the whole things. Mungkin Naomi ada tak? Naomi busy. Naomi boleh tolongkan, you boleh showkan dia orang macam mana buka itu blade dan dia orang tengok. Wait I change. Wait Naomi. Wait. Okay. Sebab saya busy sebab saya buat auto cleaning. Baru nak buang air ni. Sebab tadi saya buat roti kan, so semua dia punya sticky dough dia terlekat di dalam dough pisau ini. So tadi saya buat ini, saya show sekali lagi. Saya masukkan air lebih kurang 500 gram.
So hanya attach kita punya bowl masuk ke dalam InnoChef Touch ni. Kemudian kita set dia punya, kita boleh pakai turbo ataupun kita boleh set dia punya speed. So biasa saya pakai speed 7. So yang ini adalah auto cleaning. Auto cleaning bahasa Melayu cara apa ya? Auto bersih ya? Sama kan? So saya pakai speed 7, speed 8 atau speed 9 untuk auto cleaning. Nah, tapi kita ada juga kita punya auto cleaning function, you boleh ikut saja. Sebab saya dah biasa buat, saya tahu macam mana speed yang bagus untuk clean saya punya bowl. Sebab ini hanya dough saja, so saya tidak masukkan deterjen. So sekarang dia punya air sudah macam ini, saya tuangkan air. So saya punya bowl sudah clean. Jadi saya buat break kan semua ada banyak dough yang stick di dia punya wok kan, dia punya pisau kan. So sekarang sudah clean. Tapi you nak dia clean betul-betul, you boleh keluarkan ini, kemudian you boleh, sini ada sikit lagi dia punya dough, so you boleh ambil brush, you brush sajalah. So kita punya bowl semua ini boleh dismantle, kemudian kita boleh lepas kita cuci, kita boleh pasang balik. Macam ini saja, senang saja. Okay, terima kasih Naomi. So now I back to Irene. Okay. Irene, your things will be done ready with. Okay. Ya. So yang ni dah Timing siap. 6. Okay. So yang ni dah siap, tapi sementara Naomi terangkan tadi, so saya tak takut dia hangus ke, dia terbakar ke apa, sebab dia masih akan stirring dekat dalam ya. Sampai saya tekan, okay, dia akan stop. Okay. So saya buka ni. So dalam dia dah tumis-tumis macam ni lah. Okay. So kita buat next ya. So sini tunjuk masukkan 50 gram kubis ya. Kubis potong iris halus lah. So saya dah siap prepare tadi. Next dia letak sawi choy sam dalam 30 gram. Okay. Dengan 100 gram chicken breast dah siap potong. Okay. Letak saja. Lepas tu chili bowl saya tak letak sebab nanti anak nak makan. Dengan reserve sauce yang tadi masa awal tadi saya cakap saya dah siap timbang semua. Okay. Dalam ni ada kicap cair, kicap pekat, sos tiram dengan air. So saya masukkan saja ya. Okay, senang saja tutup. Kita tutup. Lepas tu tekan sini dah siap kelajuan speed dia 2. Suhu 130 Celsius ya. Suhu 130. Masa dia perlu 5 minit ya. Okey, sementara tunggu 5 minit. Kalau rakan saya lain nak show lain boleh pas. Sekarang Iwa punya turn. Iwa nak ambil alih. Okay, sekarang kita kena masukkan 100 gram fresh milk. Okay, ini sebab I nak habiskan botol lama I tau. Anyway, I pakai Tesco punya fresh milk lah. Tak kisah apa brand lah, as long brand tu kesukaan anda. Okay, tak apa kalau lebih sikit, tak ada masalah. Tapi jangan double sampai 200 ya.
Okay, lepas tu kita kena pakai plain yogurt. Okay, plain yogurt ni kita kadang-kadang boleh ganti dengan yogurt ni kan pakai yang natural natural asli punya, jangan pakai yang ada bau peach ke bau apa ke, yang tu kita orang tak nak. So 120 gram. Tak apa, dan dia akan cari yogurt kiwi chicken. Yogurt kiwi chicken. Tak pernah try lah, tapi korang boleh try lah kalau nak. Tapi tak recommend ya. Okay. Tak apa, lebih 10 gram. Okay. Lepas tu kita nak letak satu sudu sugar dengan 1 teaspoon salt. Okay, yang ni ialah tablespoon lah. Kita InnoChef ada sangat cantik punya sudu measuring sudu ni. Okay, so kita masukkan. Okay. Okay. Lepas tu kita masak 8 minit. Okay. Kita cancel. 8 minit. 8 minit 120 darjah. Speed 1. Okay. Okay, next person can do it. Okay, lepas letakkan. Sudah siap kan? Iwa? Iwa, can you hear me, Iwa? Yes. So, yang ini perlu tunggu 8 minit, dia sudah siap kan? Betul. Tunggu 8 minit dia sudah siap. Total how long to cook this dish? That basically. This dish total is hold on. So I will say 14 minit saja. So dalam 14 minit boleh siap satu yogurt curry chicken. Yeah, imagine traditional way of cooking, right? You perlu buat apa? Itu panggil apa? 30 minit saya pernah masak kalau pakai traditional way. Sebab bila masak traditional way, biasa itu potato kita kena goreng dulu. Lepas goreng baru you goreng ayam. Lepas goreng ayam baru you goreng sambal atau curry paste. Sebab you nak dia pecah minyak kan. Kena goreng lagi dalam 15 minit. Lepas goreng habis baru you letak you punya ayam dengan potato balik. Lepas tu baru taruh curry bukan. Lepas tu taruh itu tapi kalau pakai traditional way ada banyak benda you kena letak, macam letak bawang putih sebab you nak dia ada naik bau. Tapi kalau pakai Kashmir senang. Ditaruh je you masak sebab dia ada bau pali kan, ada itu bokeh. So bila you masak semua senang. Okay. Dan lepas kita pakai induction cooker. Induction cooker ni kan dia dekat bawah ni tau. So dia punya induction dekat sini. So bila you masak dia bawah, dia punya teknologi ialah dari bawah sini naik ke atas. So bila masak tak payah takut panas ke, atau bila you masak dengan kuali kan mesti ada pecik minyak kan. So mesti takut sikit kan. So kita tak payah takut. So bila kita masak semua taruh dekat dalam. Macam Irene kan dia masak mi mamak. Mi mamak tu macam susah nak masak tapi dengan touch dia memang senang nak masak lah. So kalau nak masak mi mamak tu ada dua jenis. Satu ialah mi kuning dekat pasaran, ada lagi satu new mi lah dari brand G punya. Tapi macam brand G punya saya boleh bagi tips ialah you tak payah basuh tau mi tu. Mi tu bila you buka, lepas buka taruh masuk dalam mixing bowl ni, lepas tu bagi dia masak terus. Okay? Yeah, it's not a traditional way. By the time when you do the saute mode, right, it will be like mess up the whole kitchen. That is why a lot of women don't really like to walk into the kitchen. Reason being not because of cooking. It's because it's too tiring of the washing. Imagine yang curry chicken ini kan, biasa kalau traditional way of cooking, biasa lepas masakan apa you perlu buat? Pergi mandi lah, pergi cuci rambut lah. So memang semua bau. Suami nak hak awal pun you cakap susah sikit.
sebabkan semua bau kari. So ada InnoChef Touch, dia senang saja. Semua masukkan, you pun boleh cantik-cantik, make up cantik-cantik, tunggu you punya suami balik. Sekarang tak payah tunggu balik. Dia memang dekat kerja dekat rumah. So dia boleh tengok awak, sedapnya dari dapur itu semua punya masakan, tapi you pun cantik-cantik kan. Betul tak? Okay, while waiting, I think Irene side should be done, is it? Yes, yes. Okay, I will place saya punya mata perlu macam sharp tengok siapa sudah siap. Thank you, Shirley. Okay. So ni sementara tunggu rakan saya Eva tadi, dia memang sudah siap masak cabbage, kobis, sawi semua ya. So saya tekan okay, baru dia akan stop . So yang ni yang kobis dengan sos semua dah masak dengan ayam tadi ya. So next saya akan masukkan ni. Okay. Keluarkan saja dari paket, lepas tu loose-kan dia. Kasih tak mau lekat-lekat semua lah. Okay, tekan next saja. So ingat, jangan lupa fry egg kita tadi ya, telur goreng tadi dengan tahu tadi ya. Okay, tekan next saja, dia akan tunjuk ini ialah speed 1. Suhu 140 degree ya. Masa dalam 2 minit 30 saat. Okey, macam tadi sorry ya, macam tadi saya masukkan saja. So saya lupa kacau mi tu kan. So saya boleh pause sekejap. Saya mix sekejap. Tadi saya lupa kacau kan. Okay, tadi ada satu saya nak bagi soalan yang Cik Aisyah Nadila yang tanyakan. InnoChef kan, InnoChef Touch ada warranty 2 tahun. Whereas InnoChef Air Fryer is actually 1 year warranty. Okay. So continue saja. Okay, perlu dalam 2 minit ya. So senang saja kalau masak biasa kita guna wok, kita guna kuali. Masak mi mamak kena kacau lah, kalau tak dia akan hangus ya. So macam ni kita letak saja bahan, ikut step, ikut bahan yang disediakan. Jangan pandai-pandai macam pergi kurang minyak. Saya nak kurang minyak 3 tablespoon, saya hanya nak half tablespoon ke, sebab kalau minyak terlalu kurang pun even you guna kuali pun dia akan hangus ke, dah tak cantik lah. So kita ikut saja, senang. Saya boleh borak depan ni, so tunggu dalam 1 minit 30 saat, nanti mi mamak akan siap. Okay, hari ni saya ada satu new pekerjaan, sudah tahu, borak dekat depan. Is it borak je lah, lepak is it? So saya Okay. tak perlu depan stove, perlu kacau-kacau semua. Tangan lengur, lagi memang perlu masa yang panjang sikit lah kalau guna wok, kalau guna kuali semua ya. So yang ini kan memang mana sedap. Kadang sesiapa sudah angkat itu InnoChef Touch kan. Yang ini mi mama memang selepas kita uploadkan ini resepi kan, memang ada banyak orang dia sudah try and they give a very good testimonial. If you but currently because InnoChef Club will be more towards on English and Chinese, we are actually working hard to actually get some our good Malay friends like y'all to actually boost up the Malay market. So anyone that has any good
recipe or any dish, you can actually promote in our InnoChef Club. You boleh nampaknya gambar-gambar yang cantik-cantik. Semua ialah InnoChef punya what do I say? Customer call what? Customer in Malay call what? Customer. Also customer. Oh, customer. Yes. Okay. Pelanggan. Pelanggan. Betul. You orang pun tak tahu tengok. Sorry ya. Wow, today I actually learned a lot of Malay words. Shelly, Mama dah siap. Oh, cepatnya. Okay, come. Let's show our Mi Mama. Oh ya, 這個刮好啊，一個鐵嘅碟就得㗎啦。So kalau kawan saya ke siapa-siapa tanya, mixing bowl ni kecil boleh masak untuk berapa orang Ini satu paket dalam 400, lebih kurang lah 450 gram. So kalau untuk makan berapa orang susah nak cakap. Kalau yang sebab dia terlalu sedap, kadang-kala satu paket ni hanya 2 orang boleh habis. Okay? Kalau yang makan dengan makanan lain ke boleh kongsi lah, lain-lain boleh. Ya, biasa ini Mi Mama makan dekat rumah saya kan satu pack 2 orang saja. Sebab sedap sangat. Ya, saya keluarkan. Wah, so big bowl. Kalau rumah saya 2 dewasa, 3 budak masih ada lebih. Makan sikitnya. Makan dengan masakan lain ke boleh kurang sikit lah, share sikit lah. Kalau tak memang 2 orang boleh siap. Okay. Ya. Wah. Saya dengar Mi Mama sudah siap, itu kari pun sudah siap. Sekejap Iva. So kita cantikkan dengan sikit cili sebab tak Wah, letak dia cili lagi pun. nak cantikkan itu mangkuk. Itu ya RM20 lepas letak sedikit cili, sedikit hiasan sudah RM39. Sebab saya tak letak cili bowl sebab nanti anak nak makan. So ni Mi Mama Cantiknya. Ni dah siap masak, memang saya rasa lapar lah sebab tadi memang tahan makan kurang sikit supaya nanti boleh habiskan. Ni memang mangkuk yang besar sangat tau. 2 tangan saya. Okay, so siap senang saja. Lepas tu, Okay, thank you Irene. So we were back to Eva. That I think the yogurt chicken's already done with. Eva, okay, come. Wow. Eva, wait, you got no sound. Wait. I think I unmute myself already. Okay. Okay, yogurt curry chicken sudah siap. Nampak tak kari dia merah-merah. Dan lepas tu bau dia sangat sedap lah. Okay, sekarang I nak tuangkan dalam mangkuk I ni. Tak nampak Eva. Okay, nampak tak? Merah-merah, ada ayam, lepas tu potato pun dekat dalam. Ya, dia memang mau banyak sos. So boleh mix dengan mihun ke mi kan? Ya, betul. Sebab curry paste ni pun Naomi yang buatkan tau. So, I pun hari tu lepas buat masak je mi kolok, kari mi kolok campur sedikit tauhu juga. Memang sangat sedap. Okay, ada Maya yang tanya, InnoChef boleh masak nasi star steam ke? Apa maksud nasi star steam ke? Oh, nasi kukus. Ya, memang InnoChef touch the way that they cook is actually nasi kukus star. Is actually basically steam the rice. Anyone have the bowl? And I think Naomi should have a bowl and the basket. That you can show the way of cooking
Oh, okay. Irene is there. Okay, Irene is there. Wait, Irene, maybe you show us how to cook the rice using InnoChef Touch. Okay. Okay, so nasi tadi ada orang tanya kan, nasi kita hanya perlu masukkan beras dalam ni, dalam netting basket yang stainless steel ni, masukkan dalam ni, kita bilas, cuci semua, letakkan dalam ni saja. Bila letak macam ni, atas tu letak macam ni. Kita punya steaming tray. Atas ni you boleh steam, kukus benda lain, ikan ke, you nak buat sayur, bendi, steam. Just macam ni, senang saja. Nasi akan siap masak. Kukus dalam ni dalam 18 minit. Senang saja. Ya, biasa dia masak kan, pisau itu akan pusing. So, while in the way of cooking kan, the rice actually steaming. So at the end of the sessions, right, the top is the rice, the bottom is actually a rice water starch. Ya. So nak gemuk punya orang boleh minumkan bawah punya nasi air, nak kurus punya orang makan atas punya nasi. Okay, yang ini saya tak faham. Sesiapa boleh help questions? Boleh masak? Oh, okay. Boleh masak multitasking ke? Contoh macam bawah masak sup kuih, at the same time atas kukus ayam sayur. Irene, you got no sound. You mute yourself. Ya, sorry. Boleh. Maksudnya macam tadi lah. Sorry ya. So ni kita punya mixing bowl. Tadi you masak nasi steam kat dalam ni kan. Bawah boleh masak. Boleh masak sup. Atas ini yang tadi nak kukus. Sorry ya, saya tengok balik. Saya lupa. Apa dia tanya? Kukus ayam sayur. Letak atas ni. Sini. Okay. Jadi bila tengah steam nasi tu, pisau tengah jalan dengan suhu dia, memang atas ni boleh kukus nasi, sayur, ayam ke, ikan ke, semua boleh ke atas ni. Dia ada 2 layer sebenarnya. Dalam ni, kalau macam bendi, boleh letak atas ni. 2 in 1 ke, 3 in 1 ke, memang boleh. Okay. Ada apa soalan lagi ya? Saya tengah tengok. Okay, Maya, yeah, kira 3 in 1. Yes, you can do 3 in 1 as well. Kalau 3 in 1, InnoChef punya user paling suka nasi ayam. Nasi ayam kukus, lepas tu ayam ke atas. Bila siap nasi tu, bawah boleh masak, buat sup, cabbage soup. Senang. Ya. Kalau setiap ada soalan, you boleh bukakan mic, bukakan. Okay. Maybe I show the recipe cloud here. Okay. Kita punya recipe, kita ada kategori 2 in 1, 3 in 1. So for example, kita boleh buat yang ini 2 in 1 sangking soup. So you boleh tengok dia punya ini ada, kita boleh buat pumpkin soup di bowl kita. Lepas tu kita sementara kita masak pumpkin soup itu, kita boleh steam kita punya steam bun. Kita punya mantau lah yang steam bun yang putih itu. Lepas tu kita ada juga macam Trendy cakap tadi itu chicken rice. So saya show chicken rice ya. So untuk chicken rice dia sama juga, dia di bawah dia buat chicken, dia buat sup, masak nasi, sementara itu di atas dia steam dia punya itu chicken. So 3 in 1. Kita ada banyak 3 in 1 punya resepi lah, tengok sini. Ini adalah semua adalah resepi 2 in 1, 3 in 1. So you kalau tak ada idea apa yang boleh kita buat dengan InnoChef Touch punya masakan 2 in 1, 3 in 1, you boleh cari saja di resepi ini.
Macam kita ada one pot punya resepi juga macam ini ya. One pot mac and cheese. Apa maksud one pot mac and cheese? Maksudnya kita masak macaroni cheese mac cheese kan. Biasa kalau kita masak traditional way sangat susah kan, kita kena boil kita punya cheese, lepas tu kita kena masukkan bahan-bahan. Tapi untuk InnoChef Touch, you hanya ikut dia punya resepi. So you boleh bahan-bahan semua masuk ke dalam mixing bowl, dia akan masak, lepas masukkan bahan-bahan, kita tekan OK saja. Lepas tu dia akan mac and cheese yang sudah dimasak akan siap sudah dengan satu step saja. Dengan satu bowl saja. So you punya kerja hanya masukkan ingredient dengan tekan OK saja. So ini adalah 2-in-1, 3-in-1 resepi lah. So you jangan risau tak pandai masak, tak pandai cari ingredient, tak pandai cari idea. You ikut itu kita punya guided resepi sahaja. Miss, sini lagi ada satu question. Hai, kalau lepas masak kali lepas tu cuci bowl kita terus masak sayur boleh ke? Maksudnya Boleh. kita guna InnoChef masak 2-3 dish untuk lunch and dinner dalam satu hari. Ya, memang begitu. Memang kita macam tadi Eva, dia lepas dia masak curry, dia boleh masukkan air, dia buat itu auto wash. Lepas itu continue dengan masak sayur sebab sayur sangat cepat. Kita biasa 5-6 minit siap sudah. So biasa kita akan masak yang sup ke, curry ke, kita tuang keluar. Kita 2 bowl, senang lagi. You ambil yang tadi curry tu you simpan di sebelah, you masukkan bowl yang besar, you masak yang sayur. Dan you punya bowl ini ya, sebab kita pakai induction heating, so kita punya bowl ini dia boleh keep warm. So you masak curry ya, so di sini ya, you punya curry you letak di sini, dia akan terus tolong kita keep warm. So you tak takut nanti masa you siapkan masakan yang lain curry sudah sejuk. So tak perlu risau. Kalau you ada 2 bowl lah, kalau you tak ada 2 bowl tak apa, you boleh tuangkan ke macam ceramic bowl macam ini yang boleh keep warm. You boleh tuangkan ke dalam sini, kemudian you teruskan auto cleaning, lepas itu you teruskan masak sayur, senang saja. Tak perlu buka semua black cuci ya. You hanya buat satu auto cleaning macam saya buat tadi, tuangkan itu air, kemudian teruskan masak sayur. Okay ya. Okay, I think so far that's all the questions. If anyone have question, you can actually put on the note or on your mic. Okay, now I pass the time to Eva to do anything that she want to say. Okay, wait, Eva. Okay. Hai, ada apa soalan lagi yang nak tanya? Boleh type dekat chat room atau ada apa pertanyaan you boleh tanya siapa yang telah menjemput anda ke Zoom demo cooking hari ini. Okay, saya rasa kalau anda berminat untuk mengetahui harga dia, sila tanyalah ambassador yang menjemput anda ke cooking demo ini. Okay, Shirley, you still got anything to add on? No, so far so good. Very clear. Okay, all right. So nothing much from me already. Okay, thank you for giving all the time. Welcome. Okay. Kerana meluangkan masa untuk mendengar cooking demo hari ini ya, semua. Terima kasih banyak-banyak. Okay, see you next time. Okay, all right. Bye semua. Bye. Bye.